Pošto su kanali otvoreni, znaš, moraš dihtnu pripasati. Pošto su kanali otvoreni, tak i dihtnu nema za kupiti, to se mora napraviti. Vidiš, ovdje paše, ovdje trebamo još malo, pa ćemo sad opet malo zacrtati. Ovdje ga još moramo malo pripasati. Ovaj auspuh bolji je nego od Kocolija 4 u 1. To je bilo na prvoj 128-ci, pokazao se loše, pošto se grije i karburatori počnu da se pjene. Sajla se montira za gas. Ima još par šarafa. Gorivo je spojeno. Da. Znači od pumpe goriva kroz filter u prvi karburator i u drugi karburator. To je ovo ovdje crilo. To drži karburator, ali napravili smo da drži ovdje ovu. I sada ide ovdje unutra. Pumpa za benzin radi. Imamo 0,2 bis 3 naštelano.